3, 2, 1. Alright, jadi semalam gue pulang, habis itu pas sampai di sana mereka jemput gue, sepupu gue jemput gue. Habis itu sekarang gue lagi nunggu paman gue di toilet. Habis dijemput kita ke rumah, perjalanan 30 menit ke rumah. Jadi kita ke kota kecil namanya Grecia, Costa Rica. Habis itu di rumahnya mereka unik banget, rumahnya kecil tapi itu cuma apartemen mereka. Jadi anaknya itu mereka ke sekolah sama kerja di situ. Jadi kita tinggal di situ sementara karena itu dekat dengan San Jose di kotanya. Habis itu kira-kira jam 1 itu baru gue tidur. Habis itu gue bangun. Kita paginya jalan-jalan di city di Grecia sama San Jose. Bagus banget city-nya. Jadi kalau misalnya kalian pernah ke Eropa, itu seperti Eropa, cuman orangnya Hispanik, Latin Amerika, banyak banget di situ. Dan tempatnya itu lumayan kelihatan tua, old banget, cuman enak banget. Semua orang di sini suka jalan, jadi very nice. Dan sekarang kita lagi di cafe and yeah, making a video. Oh, okay. This is my uncle Hello, from Costa Rica. from Costa Rica. So it's a nice hotel. Yeah, so right now, what's going on tonight? We're gonna have a party, Christmas Eve party, Mm-hmm. on the hills of Volcan Poás. It's a volcano next to Greece City, Uh-huh. and it's a high of 2,000 meters over the sea level. Okay. So we're gonna have a party with one of the most popular people over there, the family of a president, and we're gonna have our nephew here. Really? Enjoy, yes. Okay. And tomorrow we're gonna go to the thermal waters up north. Alright. So yeah. Jadi gitu kira-kira perjalanan kita. Dan tempat ini guys, ini hotel. Dulu tempat militer orang dan sekarang udah jadi tempat hotel dan makanan. It's very nice. And let's go. I'll see you guys pas nanti kita udah acara. Más, ¿sí? Se va temprano. No tan temprano no, pero sí, digamos. All of them maybe. Then we can share. You think? Yeah. Let's make that. If you have any more. I like it. That's for This shirt is very hot, but then you feel good, Yeah. and the difference pool is a difference temperature. Oke, sekarang udah kita mau ke hot spring. Jadi itu kayak mandi. Jadi itu kayak mandi di outdoor. Dan ya, sekarang hujan deras banget. Get my bag and go there. I need to get my bag. Okay.
whole bag? Yeah. Okay. Might as well, right? Ready? Ready? Ready. Jadi rencananya karena kita semua Costa Rican, guanya aja yang enggak. Kalau misalnya kalian Costa Rica, harganya tuh beda dibandingin kalau kalian turis. So, gua mau nggak bicara sama sekali, masuk. Moga-moga mereka anggap gua Costa Rican, jadi nggak ngasih gua harga turis. So, it's raining. I'll show you guys what's inside. Alright, so kita ganti ke GoPro. GoPro cuma 13%, jadi nggak bisa bicara too much. And yeah, gue dapat yang the people, Costa Rican people masuk, jadi gue nggak bayar lebih mahal. Dan lokernya kita di situ. Dan jadi kalian pertama habis dari kamar mandi taruh barang di locker. Habis itu di sini kalian bisa dapat apa, kunci locker, habis itu handuk locker. Dan ya banyak banget orang. Tapi tempat ini beda dari yang lain karena di tempat ini cuman ada limit. Jadi waktu kalian masuk dari gate, kalian ada limit. Misalnya kalian kalau nggak reserve jam 5, kalian nggak boleh masuk. Harus masuk pas reserve. So, kalian datang ke sini masuk. Ini kalau kalian bisa lihat, nanti mungkin di edit gue bisa edit agak terang dikit. Tapi basically ini jungle dan emang agak gelap. Jadi dia cuma nyalain lampunya dari kakinya doang, gelap. Habis itu kita jalan forest up here, dan habis itu tadi ada restoran juga, restoran di kanan atau di kiri, gue nggak gitu tahu. And then you go down the stairs, and you'll see the pool. Oke, jadi kalian taruh towel di sini. Gue baru naikin ISO-nya, jadi kelihatan semua. Mungkin tadi nggak kelihatan, tapi jalannya unik banget. Oh guys, I only have 12%, 12% doang. Dan ini hot springnya, very nice. Dan ya, ke dalam situ lebih banyak lagi. Dan this is my familia. So, dan this is, what is this, volcano water? Hot spring, yeah, from the volcano. Volcano water. What's the name of the volcano? Arguela. Arenal. Oh, this is very good. Taste it. You wanted to taste it? Normal water. So, ini sepupu gua, Jessica, Jacqueline. Ini paman, auntie. Abis itu ini calon suaminya. So, ya, kita di sini bentar. Habis itu, This place it's good. is good. Very good. It's very good. So it's like, it's cold and then it's hot. So, Sama-sama Papua. sama-sama. Oye, Sama-sama Papua. igualito. Ah. Pero mentira. So yeah, habis ini kita mungkin jalan ke sana. So enjoy di sini and yeah. That's not yours? Oh, I see. Hey, cheers. 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 Welcome to paradise. Sí, welcome to Pura the vida. paradise. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Local beer. Que la pasemos bien. Está buena. Sí, eso parece fruity. Oh, fruity, right? After Oh. the coffee is sexy. Hey, pero esto, de verdad, yo sé que a usted le gusta, pero May, right. Really good. It's really good. Fruity. Jessica, ¿sabe cómo su It's like coconut water. Sí, Oh, igualita. kombucha, yeah. La misma kombucha que ella hace. ¿Verdad? Está mejor su kombucha. Yeah, it's good. So ini birnya itu dari sini, dari tempat di sini, namanya gue nggak tahu. It's too long, can't pronounce it, but really good. Rasanya kayak buah. Ecotermales del Bosque se llama. Y desde todo Costa Rica la queremos mucho con tanto aprecio. Yo sé que ustedes no me están entendiendo, pero salud, salud, pura vida. Pura vida. What's it? Alright, sekarang kita ke yang panas, lebih panas lagi. Jadi ini bisa naik, dan naik. So, yang di sini, ini harusnya lebih panas. Is there a higher one? I don't know. I never been here.
Is this the last one? The last one. Not that one? Yeah. What's up there? No, Over there is the river. That's it. The river, because this is the river. So that's where it starts. So kita di sini, habis itu nanti kita sini paling lama karena ini lebih panas di atas, and then after that kita mungkin dinner, and then I'll keep you guys updated. Sudah 3 hari vlog gua nggak selesai karena setiap hari pendek-pendek aja yang gua bicarain. Yang setiap hari gua pergi ke tempat ini, kayak kemarin acara Natal gua nggak gitu bicarain karena it's just a family thing, nggak ada waktu untuk make a b-roll and all that stuff, jadi gua nggak terlalu gitu bicarain. Makanya gue video di San Jose ini nggak bisa 1 episode per hari. Gue gabung 3 hari jadi 1 episode. And ya, habis ini rencananya kita pulang makan, and I'll see you guys there. Woo! Oke guys, jadi sekarang kita ke Costa Rican buffet. Jadi habis di hot spring kita ada makanannya. Jadi kalau kita mau vegan, it's so freaking easy. Jadi ini beef, chicken, and then this is homemade tortilla, bisa. Habis itu ada sayur. Habis itu sini keju, cannot do that. Habis itu ada homemade bread. Habis itu ada pumpkin soup. Ini bisa, enak banget. Habis itu di sini, ini yang kayak vegan side. Ada pasta. Habis itu ada tamal de polo. Di situ yang tadi gue biasa makan pagi. Ada isinya, ini gue nggak tahu apa. Habis ini ada pisang goreng, tapi namanya plantain, brown rice. Habis itu ada beans. Ini beansnya enak banget. Jadi makannya, jadi beansnya kita makan dengan taco. Habis itu taruh rice, taruh salsa, and it's a good meal. So kita di situ ada itu. Habis itu di sini ada buah and salad. Jadi ada salad, tomato, grapes, cucumber. This is itu palmito, jantungnya palm, sama ada tomat di situ. Ini nggak tahu jelas apa enggak, tapi ya, that is the meal, and I'm gonna end the vlog right here. And I'll see you guys tomorrow, because tomorrow is gonna be a good day. It's gonna be a nice day, and yeah, thank you guys for watching to the end. Peace out. See you in the next episode. Merci. Cheers for you. And Jonathan, have a nice day when you get married, and we're waiting for you here in Costa Rica. Okay, merci. Hello for your Uncle Walter. We're welcome here in Costa Rica, and we're expecting the ticket to go over there. Love you. Merci, I am again. We take care of your boyfriend, okay? And he is a good boy. He enjoyed all the things here in Costa Rica, and don't worry, I take care of him. Yeah. Here we come again. Jonathan is a good boy, and we love you. Merci, we don't know you, but we love you. Okay, welcome to the family. Okay.